Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis une bonne dizaine de minutes sur la place et a salué les fidèles venus écouter sa catéchèse. Et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et à recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse a Marta, la sorella di Lazzaro, tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose, sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Jesus said to Martha, the sister of Lazarus, "Your brother will rise again." Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection at the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, yet shall he live.
and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord. I believe that you are the Christ, the Son of God, he who is coming into the world." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. Jesus sagte zu Martha, der Schwester des Lazarus, "Dein Bruder wird auferstehen." Martha sagte zu ihm, "Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag." Jesus sagte zu ihr, "Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das?" Martha sagte zu ihm, "Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús le dijo a Marta, hermana de Lázaro, "Tu hermano resucitará." Marta respondió, "Sé que resucitará en la resurrección del último día." Jesús le dijo, "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?" Ella le contestó, "Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo." Palabra de Dios. Leitura do Evangelho de São João. Jesus disse a Marta, a irmã de Lázaro, "Teu irmão ressuscitará." Marta respondeu-lhe, "Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia." Disse-lhe Jesus, "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Crês nisto?" Ela respondeu-lhe, "Sim, ó Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo." Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. قال يسوع لمرتا أخت لعازر: "سيقوم أخوك." فقالت له مرتا: "أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير." قال لها يسوع: "أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟" قالت له: "نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم." كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus rzekł do Marty, siostry Łazarza: "Brat twój zmartwychwstanie." Marta mu odrzekła: "Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania
w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Oto słowo Pańskie. Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, je voudrais comparer l'espérance chrétienne avec la réalité de la mort. Une réalité que notre civilisation moderne tend toujours plus à effacer, éradiquer. Ainsi, quand la mort arrive, pour ceux qui sont proches de nous ou pour nous-mêmes, nous ne sommes pas préparés, privés aussi d'un alphabet apte pour esquisser des mots de sens autour de ce mystère, mystère qui demeure, qui reste. Pourtant, les premiers signes de la civilisation humaine ont traversé cette énigme. Nous pourrions dire que l'homme est né avec le culte des morts. D'autres civilisations avant la nôtre ont eu le courage de la regarder en face. C'était un événement raconté par les anciens aux nouvelles générations, comme une réalité inévitable qui obligeait l'homme à vivre pour quelque chose d'absolu. Le psaume 90 dit « Apprends-nous les vraies mesures de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. » Compter ces jours fait que le cœur devient sage. Des mots donc qui nous conduisent à un réalisme saint, chassant le délire de la toute-puissance. Que sommes-nous? Nous sommes presque rien, dit un autre psaume. Nos jours passent rapidement, et même si on vivait 100 ans, et finalement, à la fin, nous semblera que tout n'était qu'un rêve. Parfois, j'ai entendu des personnes âgées dire « La vie est passée comme un souffle. » Donc, la mort met à nu notre vie, nous fait découvrir que nos actes d'orgueil, de colère et de haine n'étaient que de la vanité, pure vanité. Nous nous apercevons avec regret de ne pas avoir suffisamment aimé et de ne pas avoir cherché ce qui était essentiel. Et bien au contraire, nous voyons ce qui est vraiment bon nous avons semé. L'affection pour lesquelles nous nous sommes sacrifiés et qui maintenant nous prennent par la main. Jésus
a illuminé le mystère de notre mort. Avec son comportement, nous autorise à nous sentir souffrants, à être remplis de douleur lorsqu'un être cher s'en va. Lui avait souffert devant la tombe de son ami Lazare et il éclata en larmes. Et dans cette attitude, nous sentons Jésus près de nous. Et notre frère, il a pleuré pour son ami Lazare. Et alors Jésus prie le Père, source de vie, et ordonne à Lazare de sortir du sépulcre. Et cela arrive. L'espérance chrétienne puise de cette attitude que Jésus prend contre la mort humaine. Si la mort est présente dans la création, elle est cependant une rayure qui déturpe le dessein d'amour de Dieu. Et le Sauveur veut nous guérir. D'autres pages de l'Évangile racontent d'un père qui a une fille malade. Il s'adresse avec foi à Jésus pour qu'il la sauve. Il n'y a pas de figure plus émouvante que celle d'un père ou d'une mère avec un enfant, un fils malade. Et tout de suite, Jésus se met en marche avec cet homme qui s'appelait Jairo. À un moment donné, quelqu'un de la maison de Jairo arrive et dit que cette jeune fille est morte. Qu'il n'y a plus besoin donc de déranger le maître. Mais Jésus dit à Jairo, ne crains pas, mais seulement aie foi. Jésus sait que cet homme a la tentation de réagir avec courage et désespoir, puisque sa fille est morte, et lui recommande de garder la petite flamme qui est allumée dans son cœur, la foi. Ne crains pas, crois seulement. N'aie pas peur, continue seulement à garder allumée cette flamme. Et ensuite, arrivé à la maison de Jairo, il éveillera la jeune fille de la mort et la rendra vivante à ses chers, à ses proches. Jésus nous met donc sur cette ligne de la foi. Marthe, qui pleure pour la disparition de son frère Lazare, oppose la lumière d'un dogme. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas éternellement. Crois-tu cela? C'est ce que Jésus répète à chacun d'entre nous. À chaque fois que la mort vient déchirer le tissu de la vie et des affections, toute notre existence se joue là, entre la foi et la peur. Je ne suis pas la mort, dit Jésus. Je suis la résurrection, la vie. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois cela? Nous qui sommes ici sur cette place, croyons-nous en cela? Nous sommes tous petits et sans défense face au mystère de la mort. Cependant, quelle grâce si en ce moment nous gardons dans notre cœur la petite flamme de la foi. Jésus nous prendra par la main, comme avait pris par la main la fille de Jairo, et il répétera encore une fois, Talita cum, jeune fille, lève-toi. Il le dira à chacun d'entre nous. Relève-toi, ressuscite. Je vous invite maintenant peut-être fermer les yeux et penser à ce moment
de notre mort. Chacun d'entre nous doit réfléchir, doit penser sa propre mort. Et doit imaginer ce moment qui arrivera lorsque Jésus nous prendra par la main et il nous dira, viens, viens avec moi, lève-toi. Là, l'espérance s'arrêtera et il y aura donc la réalité de la vie. Pensez, réfléchissez bien. Jésus lui-même viendra nous voir, chacun d'entre nous, et il nous prendra par la main avec sa tendresse, sa générosité et son amour. Et chacun doit répéter dans son cœur la parole de Jésus. Lève-toi, viens. Lève-toi, viens. Lève-toi, ressuscite. Voilà notre espérance face à la mort. Pour celui qui croit, est une porte qui s'ouvre grand complètement. Pour ceux qui doutent, c'est un rayon de lumière qui filtre d'une porte qui ne s'est pas complètement fermée. Mais pour nous tous, eh bien, ce sera une grâce. Lorsque cette lumière de la rencontre avec Jésus nous illuminera. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous parlerai de l'espérance chrétienne devant la mort. De nos jours, la mort est une réalité que notre civilisation moderne tend toujours plus à cacher, alors que les hommes d'autrefois la regardaient en face. La mort nous fait découvrir notre néant, elle révèle nos manques d'amour, la vanité de notre orgueil. Par contre, elle met en lumière le bien que nous avons semé. Jésus a éclairé le mystère de la mort lorsque, pleurant son ami Lazare, il le fait sortir du tombeau. La parole que Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela ?» Il nous l'a redit chaque fois que la mort vient déchirer le tissu de notre vie et de nos affections. Nous sommes faibles et sans défense devant la mort, mais c'est une grande grâce en cet instant ultime que de garder la foi. Voilà notre espérance. Elle ouvre grand une porte devant nous. Jésus nous prendra par la main et nous dira à nous aussi, « Relève-toi ». Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, specialmente i giovani dei collegi e dei licei provenienti dalla Francia, come anche i pellegrini giunti dalla Svizzera. Quando le nostre vite sperimentano prove e dolori, ricordiamoci che Gesù ci ha detto «Io sono la resurrezione e la vita». Prego che il vostro pellegrinaggio a Roma vi aiuti a mantenere viva nel vostro cuore la fiamma della fede e della speranza. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes des collèges et lycées venus de France,
ainsi que les personnes venues de Suisse. Lorsque nos vies connaissent des épreuves et des deuils, Jésus nous dit à nous aussi, « Je suis la résurrection et la vie ». Je prie pour que votre pèlerinage à Rome vous aide à garder dans votre cœur la flamme de la foi et de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, this morning I wish to reflect on Christian hope and the reality of death, a reality which our modern world so often leaves us unprepared to face. Past civilizations had the courage to face death, and older generations taught the younger to see that inescapable event as a call to live for something enduring, greater than themselves. For our days, no matter how many they are, pass like a breath. It is Jesus, however, that ultimately helps us to confront this mystery. He shows us that it is natural to mourn the loss of a loved one, for he too wept at Lazarus' death. But he did not only mourn, he also prayed to the Father and called Lazarus from the tomb. Here is our Christian hope. Jesus has come to heal us, to save us from death. He says, I am the resurrection and the life. If we believe in him, even if we die, we will live. In the face of our sorrow, Jesus invites us to faith in him. This is our hope. When we mourn, we know that Christ remains always close to us. And one day, when we too face death, we will hear Jesus' voice. I say to you, arise. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Russia, Indonesia, Malesia, Sri Lanka, Cina, Ghana, Lesotho, Filippini e Stati Uniti d'America. Gesù Cristo rafforzi nella fede voi e le vostre famiglie e vi faccia testimoni di speranza in questo mondo, specialmente a quanti vivono nel dolore. Dio benedica tutti. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Malta, the Netherlands, Norway, Sweden, Russia, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, China, Ghana, Lesotho, the Philippines, and the United States of America. May Christ Jesus strengthen you and your families in faith and make you witnesses of hope to the world, especially to those who mourn. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, wir konnten Ihnen toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, et il s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Für Ihren apostolischen Dienst
als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in früheren Zeiten war es üblich, sich intensiv mit der Realität des Todes auseinanderzusetzen. Heute tendieren wir dazu, diese Wirklichkeit auszublenden oder versuchen sie sogar auszulöschen. Die Betrachtung des Todes konfrontiert den Menschen mit den Werten des Lebens, die wirklich zählen. Er muss sich fragen, auf welches Ziel hin er lebt. Unsere Sünden wie Stolz, Zorn und Hass werden im Blick auf das Ende des Lebens in ihrer wahren Nichtigkeit erkannt. Alles Gute, für das wir uns aufgeopfert haben, zeigt sich hingegen als bleibender Wert. Jesus selbst bringt Licht in das Geheimnis unseres Todes. In seiner tiefen Trauer über den Tod des Lazarus zeigt er auch uns seine Nähe und erfüllt uns durch die Auferweckung seines Freundes mit wirklicher Hoffnung auf das unvergängliche Leben. Im Angesicht des Todes werden wir daher nicht von Angst überwältigt, wenn wir dem Wort des Herrn vertrauen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Für jeden, der glaubt, wird diese Hoffnung zu einer offenen Tür, durch die das Licht der Gnade Christi scheint. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Saluto in particolare gli Schützen, le associazioni provenienti dalla regione di Cloppenburg e i numerosi giovani, specialmente le studentesse della Liebfrauenschule di Bonn. Vi auguro un buon soggiorno a Roma e di cuore vi benedico tutti. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Besonders grüße ich die Schützen und die anderen Vereine aus dem Landkreis Cloppenburg sowie die vielen Jugendlichen, vor allem die Schülerinnen der Liebfrauenschule in Bonn. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in Rom und segne euch alle von Herzen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el contraste que existe entre la esperanza cristiana y la realidad de la muerte. Nuestra civilización moderna trata de suprimir y disimular la muerte, hasta el punto de cuando llega nadie está preparado, ni tiene tampoco los medios para darle un sentido. La muerte es un misterio, manifiesta la fugacidad de la vida, nos enseña que nuestro orgullo, ira y odio son solo vanidad, que no amamos lo suficiente, que no buscamos lo esencial. Pero también nos indica que solamente el bien y el amor que sembramos mientras vivimos permanecerán. Como hemos escuchado en la lectura del Evangelio, Jesús es el único capaz
de iluminar el misterio de la muerte. Con su actuar nos enseña que sentir dolor ante la pérdida de un ser querido no es contrario a la esperanza. Su oración al Padre, origen de la vida, nos revela que la muerte no forma parte de su designio amoroso y que Jesús mismo, con su obediencia total al Padre, restaura el proyecto original de Dios y nos otorga la vida en abundancia. En varios pasajes evangélicos en que Jesús se confronta con la muerte, pide que no se tenga miedo ante ella, sino que se confíe en su palabra y se mantenga viva la llama de la fe. A la evidencia de la muerte, Jesús opone la luz de su potencia, que también extiende sobre cada uno de nosotros, pequeños e indefensos, frente al enigma de la muerte. Y Jesús nos asegura: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los provenientes de España y Latinoamérica. El Señor, única esperanza de la humanidad, nos conceda la gracia de mantener encendida la llama de la fe y en el momento de nuestra muerte nos tome de la mano y nos diga: levántate. Que Santa María, Madre de Dios, interceda por todos nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Así sea. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O enigma da morte recebe luz da esperança cristã, chegando esta a cantar: felizes os mortos que morrem no Senhor. A Marta, que chora pela morte de seu irmão Lázaro, o Senhor assegura: teu irmão ressuscitará. Pois quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Eu não sou a morte, eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisto? Pergunta ele a Marta. Jesus, porém, faz a mesma pergunta a cada um de nós, sempre que a morte dilacera o tecido da vida e dos afetos. Com a morte, a nossa existência toca o cimo, tendo diante de nós a vertente da fé ou o precipício do nada. O desafio que então nos lança Jesus é continuar a crer. Assim fez ele com Jairo, a quem acabam de comunicar que a sua filha morreu. Não há mais nada a fazer. De que serve incomodar o mestre? Jesus ouve e apressa-se a tranquilizar Jairo. Não tenha receio, crê somente. O Senhor sabe que aquele pai é tentado a deixar-se cair na angústia e no desespero e recomenda-lhe que conserve acesa a chamazinha que arde no seu coração, a fé. Não tenhas medo, continua a manter acesa a chama da fé. E valeu! Sim, Jesus, chegado à casa dele, ressuscita a menina e entrega-a viva aos pais.
No caso de Lázaro, ressuscita-o 4 dias depois de ele ter morrido. Já estava sepultado. E Jesus manda-o sair do túmulo. A esperança cristã apoia-se e alimenta-se desta posição que Jesus assume contra a morte. Por nós, nada podemos. Encontramos-nos indefesos perante o mistério da morte. Não tenha receio, diz-nos Jesus, crê somente. A graça de que necessitamos naquele momento, uma graça imensa, é conservar acesa no coração a chama da fé. Porque Jesus há de vir, tomar-nos-á pela mão, como fez com a filha de Jairo, e ordenar-nos-á, levanta-te, ressuscita. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, specialmente ai diversi gruppi venuti dal Brasile, in particolare ai fedeli dell'Archidiocesi di Natal col suo pastore e a quelli dell'Archidiocesi di Londrina, invitando tutti a rimanere fedeli a Cristo Gesù come i protomartiri del Brasile. Lo Spirito Santo vi illumini affinché possiate portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini. La Vergine Madre vegli sul vostro cammino e vi protegga. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos da língua portuguesa, com destaque para os diversos grupos vindos do Brasil, em particular os fiéis da Arquidiocese de Natal com o seu pastor e os da Arquidiocese de Londrina, convidando todos a permanecer fiéis a Cristo Jesus como os protomártires do Brasil. O Espírito Santo vos ilumine para poderdes levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole et portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. قارن قداسة البابا اليوم بين الرجاء المسيحي وواقع الموت، منطلقا من حقيقة أن الموت هو واقع أكيد تحاول حضارتنا المعاصرة أن تتجاهله وتنكره بدلا من أن تحضر الأجيال لمواجهته كما كان الحال في حضارات الماضي. أكد البابا أن يسوع المسيح قد أنار سر موتنا، فبتألمه وبكائه لموت شخص عزيز كصديقه لعازر أظهر لنا من ناحية مرارة الفراق، ومن ناحية أخرى بإقامته للموتى حقيقة أن الموت هو آفة تدمر تدبير محبة الله، ويريد المخلص أن يشفينا منها. أمام الموت لا يطلب يسوع منا سوى الإيمان بكونه هو الحياة والقيامة. اختتم البابا تعليمه
موضحا أننا كلنا صغار وعزل أمام سر الموت، لكن علينا المحافظة على شعلة الإيمان مضاءة في قلوبنا بيسوع الذي أقام الموت وهزم الموت بموته وسحق القبر بصليبه، وقال: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، وكل من يحيا ويؤمن بي لن يموت أبدا. فطوبى إذن للذين يرقدون في الرب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Siria e dal Medio Oriente. Crolla dinanzi alla partenza di persone care l'inganno di negare o di ignorare la morte e ci troviamo di fronte a due scelte: o continuare a illuderci oppure ammettere umilmente la nostra piccolezza e credere che Dio ci ha creato per la vita. Solo la luce di Gesù può trasformare le tenebre della tomba in vittoria, l'amarezza della separazione nella dolcezza dell'incontro e la sconfitta della croce nell'alba della resurrezione. Solo la fede può mutare la vita terrena da una fine assurda a un inizio glorioso per la vita eterna. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من سوريا ومن الشرق الأوسط. أمام رحيل الأشخاص المقربين تنهار خدعة إنكار الموت أو تجاهله، ونجد أنفسنا أمام اختيارين: إما الاستمرار في تضليل أنفسنا، وإما الاعتراف بتواضع بضآلتنا والإيمان بأن الله قد خلقنا للحياة. وحده نور يسوع يستطيع أن يحول كآبة القبر إلى نصرة، ومرارة الفراق إلى عذوبة اللقاء، وهزيمة الصليب إلى فجر القيامة. وحده الإيمان يحول الحياة الأرضية من نهاية عبثية إلى بداية مجيدة لحياة أبدية. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. I oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie chciałbym powiedzieć o nadziei chrześcijańskiej w perspektywie śmierci, którą współczesna cywilizacja usiłuje wyeliminować ze świadomości człowieka. Przeżywając śmierć naszych bliskich, myśląc o swojej śmierci, czujemy się jakoś nieprzygotowani, pozbawieni jakby alfabetu, by ją określić, przyjąć, przeżyć. Ta nieuchronna rzeczywistość zmuszała jednak ludzi każdej epoki do refleksji, do życia dla czegoś absolutnego.
Księga Psalmów podkreśli, że jesteśmy znikomymi stworzeniami, nasze dni szybko mijają, kończymy lata jak westchnienie. Tajemnicę śmierci w zupełnie nowym świetle ukazał nam swoim nauczaniem i życiem Pan Jezus. Na wiadomość o śmierci Łazarza przy jego grobie wzruszył się głęboko i zapłakał. W tej reakcji jest nam tak bardzo bliski, jest naszym bratem. Przypomniane w Ewangeliach wskrzeszenie córki Jaira, Łazarza, rodzi w naszych sercach nadzieję. Pan Jezus zapewnia: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Umocnieni tymi słowami i znakami zmartwychwstania, wierzymy, że po naszym ziemskim życiu Syn Boży weźmie za rękę każdego z nas, tak jak wziął za rękę córkę Jaira i powie: mówię ci, wstań, powstań z martwych. Tę nadzieję nośmy w sercach, ożywiajmy ją w sobie, każdego dnia żyjmy tajemnicą zmartwychwstania. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Oggi, ricordando San Luca Evangelista, in Polonia celebrate la festa patronale degli operatori sanitari. Ricordate nella preghiera tutti quelli che si prendono cura delle persone inferme con dedizione e spirito di sacrificio. Nel servizio che svolgono non vengano mai a mancare le forze, i buoni risultati e la gioia. Dio li sostenga e ricompensi il bene e la speranza che infondono nei cuori dei malati. Benedico di cuore tutti voi qui presenti e i vostri cari. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dzisiaj, wspominając świętego Łukasza Ewangelistę, obchodzicie w Polsce patronalne święto służby zdrowia. Pamiętajcie w modlitwie o wszystkich, którzy z oddaniem i poświęceniem służą chorym. Niech nigdy nie zabraknie im sił w pełnionej posłudze, sukcesów i radości. Niech Bóg ich wspiera i wynagrodzi wszelkie dobro oraz nadzieję wlewaną w serca chorych. Wam tu obecnym i waszym bliskim z serca błogosławię. Heilige Vader, de Nederlandstalige pelgrims en bezoekers betuigen u, de opvolger van de heilige Petrus, door de deelname aan deze audiëntie hun oprechte verbondenheid, dankbaarheid en eerbied. Zij beloven u tevens hun bijzonder gebed voor uw apostolisch Présent aujourd'hui aussi des fidèles hollandais. Aan het einde van deze audiëntie zingen gemeenschappelijk het Onze Vader in het Latijn. De tekst treft u aan op de achterzijde van uw toegangsbiljet. Daarna zal de Heilige Vader alle aanwezigen de apostolische zegen schenken. En graag sluit hij hierbij al uw familieleden en kennissen in. In het bijzonder de zieken en de kinderen. Tevens zegent hij de rozenkransen en de overige devotionalia die u daarvoor hebt meegebracht. Er volgt nu een groet van de Heilige Vader in het Italiaans. Con affetto saluto i fedeli di lingua neerlandese, in particolare i pellegrini provenienti dalla diocesi di Rotterdam. Cristo ha vinto la morte, è Lui la nostra risurrezione e la nostra vita. Siate testimoni di questo messaggio di speranza
davanti ai vostri fratelli e alle vostre sorelle. Signore benedica voi e i vostri cari. De Heilige Vader heeft de aanwezigen met de volgende woorden begroet. Van harte begroet ik de Nederlandstalige gelovigen, in het bijzonder de pelgrims uit het bisdom Rotterdam. Christus heeft de dood overwonnen. Hij is onze verrijzenis en ons leven. Wees voor jullie broeders en zusters als getuigen van deze boodschap van hoop. De Heer zegene u en al uw dierbaren. Padre Santo, con cuore gioioso e grato, i pellegrini di lingua italiana qui presenti rivolgono a Sua Santità un cordiale saluto e esprimono sincera fedeltà. C'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père. Preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che stende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Desidero esprimere il mio dolore. Je veux exprimer ma douleur pour le massacre qui a eu lieu il y a quelques jours à Mogadiscio, en Somalie, che ha causato oltre qui a 300 morti, provoqué 300 victimes, parmi lesquelles des enfants. Cet acte terroriste mérite la plus ferme condamnation, même parce qu'elle s'acharne contre une population déjà très éprouvée. Je prie pour les défunts et pour les blessés, pour leurs familles et pour tout le peuple somalien. J'implore la conversion des violents et j'encourage tous ceux qui, avec des grandes difficultés, travaillent pour la paix dans cette terre meurtrie. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les fidèles du diocèse de Conversano Monopoli avec l'évêque Monseigneur Giuseppe Favale, venu ici à l'occasion de l'année mariale diocésain. Les confirmés du diocèse de Faenza Modigliani, avec l'évêque Monseigneur Mario Tosi. Je salue aussi les filles de Santa Maria de Leuca, et les religieuses qui participent à la rencontre promue par l'Union supérieure des Maiori. Chers frères et sœurs, que votre pèlerinage à Rome ravive la communion avec le successeur de Pierre et l'Église universelle et qui vous rende témoins du Christ dans vos églises locales. Je salue les pèlerins de la Fondation Senior Italia à l'occasion de la fête des grands-parents, les participants au pèlerinage promu par la milice de l'Immaculée, les membres de l'association Bimbo Tu
de Bologne, l'Union italienne des aveugles et de ceux qui ont des difficultés à voir, et les fidèles de différentes paroisses et associations. Et pour terminer, j'adresse mes salutations aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui est la fête de Saint-Luc, évangéliste et médecin. Chers jeunes, que son témoignage de vie vous pousse vers des choix courageux, des choix de solidarité et de tendresse. Chers malades, en suivant son enseignement, trouvez en Jésus le remède à vos souffrances. Et vous, chers jeunes mariés, demandez son intercession afin que dans votre nouvelle famille ne manque jamais l'attention envers tous ceux qui souffrent. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.